बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। ইযা जुल्जिलातिल अर्दु जिलजालाहा। जब जमीन अपने पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी। When the earth is shaken with its final earthquake. যখন পৃথিবী তার প্রচন্ড কম্পনে কাঁপিয়ে দেওয়া হবে। ওয়া আখরাজাতিল আরদু ওয়াসকালাহা। और जमीन अपने बोझ बाहर निकल फेंकेगी। And the earth out brings burden. আর পৃথিবী বের করে দেবে তার ভেতরের বোঝা। ওয়াকালাল ইনসানু মা লাহা। और इंसान कहेगा उसे क्या हो गया है? And man will say, what is wrong with it? আর মানুষ বলবে কি হচ্ছে? यौमइज़ि तुहद्दिसु अखबारहा। उस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। On that day it will report its news. সেই দিন পৃথিবী তার বর্ণনা প্রকাশ করবে। বিআন্না রাব্বাকা আওহা লাহা। क्योंकि तेरे रब ने Because your Lord will have inspired it. কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে তা করতে অনুপ্রাণিত করবে। यौमइज़ि यसदुরুন নাসু আসতাতা लियुराउ आमालहुम। उस दिन लोग मुख्तलिफ हालातों के निकलेंगे और ताकि उन्हें उनके अमल दिखाए जाए। On that day people will come forward in different groups to be shown their deeds. সেই দিন মানুষ বিভিন্ন দল বেঁধে বের হবে যেন তাদের কর্মগুলো তাদের দেখানো হয়। فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره। फिर जिसने जरा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा। So whoever does an atom weight of good will see it. যে ব্যক্তি অনুপরিমাণে সৎকর্ম করেছে সেও তা দেখতে পাবে। ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره। और जरा बराबर बॉडी की होगी वो भी उसे देख लेगा। And whoever does an atom weight of evil will see it. যে ব্যক্তি অনুপরিমাণ ও মন্দ কাজ করেছে সেও তা দেখতে পাবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া